तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं और एक नया वीडियो पे। तो आज हम लोग जो भगवान का मंदिर होता है ना, उसके चूड़ा का डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन का काम शुरू कर दिए हैं, फिनिशिंग करना। तो अभी फिनिशिंग दे रहे हैं। तो आज का वीडियो इसी पे है, तो आप लोग वीडियो का मज़ा लीजिए। सुने Saya jadi ikut perintah kayak gitu. सुने तो बिरा पचारे Shorts नाही ते शॉर ना रोजच्या Simbansi banani, Simbansi Ma, oi ma, sune,
पछारे 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 पाटन से कुत्ता मस्ती सुने तो दोस्तों इसका काम अभी ख़त्म ही होने वाला है। तो काम ख़त्म होने के बाद इसका रिज़ल्ट देखिएगा कितना अच्छा डिज़ाइन बना है। मैंने भी सोचा नहीं था इतना अच्छा बनेगा। तो देखिए दोस्तों क्या ही ज़बरदस्त फिनिशिंग आया है इस पे। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो पे।